कटा गला पुई पत्र देखुथिबे सांग माने पूरा पीस पीस करके कटा जाउछि। तापरे आसीगला आमर गुटे बड़ बोईतालु देखि पारुथुए छोट पनिकिरे बोईतालुटा काटिबा बहुत कष्ट हेगला आमको। माछ मुंडरे पड़िला लुण देखुथुए लुण हलदी एबे गोळा गला आपण माने देखंतु। तापरे आमर चलिबो फाइनल डिश देखंतु केते सुंदर भाबे घांट एखिनी गोळा चालछि। आउ आमर माछ मुंड घांट प्रस्तुत एमिति भाबरे हबो आपण देखले भी आपनको मुहरो लाळ आसीजिवो। देखंतु फाइनल हेई गला आमर माछ मुंड घांट देखंतु बहुत सुंदर हेई जे देखि पारथुवे सांग माने। जय जगन्नाथ सांग माने आमर आ गुटे वीडियो रे आपण मानक स्वागत। तो आज कौन बनइबा माछ मुंड पुई साग आ बोईतालु पके घांट हबो केमिति कौन हबो तमे खाइबो तमे खाइबो हां सतरे हां देखियो आज केमिति खाइबो खाइबो तो हां हो ठीक अछि समस्त हाई कहि दियो हाय। आपण माने जदि चैनल को सब्सक्राइब न करि नाहंती सब्सक्राइब कर दियंतु आ लाइक कर दियंतु आ टिके हम मानन सपोर्ट करंतु। चलंतु देखिबा केमिति बनेबा एटा पूरा गां स्टाइल रे पूरा घर स्टाइल गां स्टाइल हबो। भगवान देखु जे ये हमर बोईतालु रहला पुई साग रहला आलू रहला अदा रसुण पियाज रहिछि आ हमर छोट पनीरटे एठी दिव्य बसी तर खाउछि पापा आज्ञा बट खायो हां खाली पुई पत्र रे बनेबा ना पत्र नाड़ी पड़िबो नाड़ी भी पड़िबो पत्र नाड़ी बेटा हम सब छोड़े देवे।
ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଚୁରମାର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଏବେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ହାଲକା ପାଣି, ବାସ୍ ବାସ୍ ଯେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ, ଘାଣ୍ଟି ଘୋଡ଼େଇ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଆମର ବାକି ରହିଛି ଆଉ ଖାଲି ପୋଇ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। ପୋଇ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ନା? ପୋଇ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାଇ ମୋ ମୁହଁରୁ ତ ଲାଳ ବୋହି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ। କେମିତି ହେଇଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।